Damai di batana sumurung sian salukut roha dohot pikiran I mana mangaramo tinasa ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatta yang debata nagabe jamita di pertanyaan hatta passion dapat tuluhonon kwenit hami mai sian sada Petrus bidu 2 membuka sian ayat 20 sada rodi ayat 25 surat apostol Petrus na parjolo bidu 2 membuka sian ayat 20 sada rodi ayat 25 Pujahauma dihita. Aitu sido hamu tarjou, aido hoddo Kristus manaon na porsuk humokop hamu, tuma di kotiruan di hamu, asa dihuton hamu bogas ni pakna, dang adong dosa di ula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangisahi ibana di nahona icak, dang mangasupi di namanaon na porsuk, alai di pasahak do tupanguhum siti gorrohai. Di porsan ibana do dosata di bagasat daging na tuhaui, asa malua hita siat dosa, gabi mangulu di hati gorani, hinorhon ni bugang nai, gabe malum hamu ai songon biru-biru nalilu do hamu na jolo alai nunga di do pakkon hamu nuaing parmahani namanganahon todimuna disido sahatna hurian na holongan di bagasan Yesus Kristus borgin patuluhom ma nuaing di natapai ihut parneha panamasa na dituhuk Yesus asa sahat ibadah tu hau pinor silang namar lapatat doi tutu asalam tadap di jolota hina porsuk hina dangol na dituhuk Kristusi na bertujuan holas sadar asa malua hita siat dosa asa malua hita sian utang di dosa tak mangai Yesus maporsuk ibana oleh sada tujuan na asa malu mita ilala mata ibana asa mangulu hita satia Yesus mangulahon parsuruon ni damang pola mate tarsilang asa tung olo mahita jala berani mahita dina mangulahon hasit tongan songon Kristus nang peborat dangol nang peboy malua kenyamanat tabe nang pe malua boy hosat tabe alai asa tung berani do kita olo kita dina mangulahon parsuruon ni damang di bagasan hasit tongani ido unok ni jamita di partanyangata di borginon jala tutu ngatung apala dua borgin nasalpu tapai ihut nang si jahaon nang hata yang debata nyasa di parjamita tu hita asa lam solhot pardangolon natinau ni Yesus itu hita natutu mai nalaho patubuhon pangatusion dang saya sude HP pardangolani hapor suhoni naikon si padawon dang saya sude HP barita hapor suhoni naikon si padawon lumobima si dangolan hapor suhon ni Yesus natapai ihut jala tusidor kita diarahon asa tutuma taasi holi tapai ihut sian nasa rohata kalau taboto do takas nati naon ni Yesus natapai huti nalahu patubuhon pakirimot doi
nalahumadok doi tuhita saluhutna silang i hapor suhon ni Kristus ido haguguot dihita. Penderitaan yang Yesus alami itulah sumber pengharapan bagi kita dan wujud kasih Allah menyertai kita sekali dilaksanakan dan kekal selamanya. Asa memang ai hauto odo hata taringot tu silang, ai hauto odo hata taringot tu pardangolan di rohani akka halak na laumago. So padohan ni di sada Korintus ada ayat 10 lalu. Alai haguguun di batadoi dihita nadapotan haluaun. Ubah dadang tapadau i. Dang tapaluai. Dang tapasoi. Toktong diulahut tapaihut ihut tahasi holi. Ay tabo todo barita silang i haguguod do dihita. Hurian tu hata na hinahulongan surat sada Petruson tardok maon surat ni surat parmahanion surat penggembalaan tuak karuas ni hurian na terserat manang na tardok maon nomaden. Itu surat sada Petrus nang 2 Petrus pe na ujui na dipalili-lili kekaisaran Rom halak Kristen na pinaporsuk-porsuk bahena tung maol pungu bisa ada partikiat tuh. Itu bahena tujuan dari tongos Petrus surat naon nalaho mapargugui nang akka halak Kristen diganu beragam ni akka ingananna diganu beragam ni akka paisolatonna nang akka pangaratuanna asa toktong diingot Kristen do sihuton Kristus do hamu nangpe dau hamu si Jerusalemon dau hamu si Israel dau hamu sian inganan ni Yesus natar silangi Kristen do hamu sihuton Kristus do hamu dipaingot bangsoi dipaingot ruas na parjului asa manang di dia pe manang bohape akka ideologi nang bohape akka parbinotoan na boy masa holan Kristus do poros patron holan Kristus do sihut tonon manang di dia pe asa tutu nang di dia pe nasida mai solat dada gabe jolma nang halak Kristen namago identitasna namago karakteristikna songon halak Kristen nasida dipaingot nasida nang pedau nang pedi parsuada halak alani hapor suhon alani Yesus si ingot ma halak Kristen na macay argado hamu diragam ni akay ngoran buna macay arga situ tu ala ni Yesus si na macay arga situ tu ala ditobus Yesus si hamu marhite pamatang na naik komanaon na porsuki na arga situ tu do hamu ditobus ala Kristus edo naung nania leleng naung ni warihon debata tu saluhut halak pardosa nama jakkon ibana naung nania leleng i di pasahat dang lupa debata di padanna naung warihon na alai diingot alani argado kamu dinati domusne itu di podahon si Petrus nang turuas Kristen na parjului asa margogo situ tu asa tetap di rule di arah yang betul asa tetap holan Kristus do nagabe patron sorminan di bagasan guluna sida jala Kristus ido hagugok ni holong ni debata nang nariwan na selaon akka manami inanami molota jaha turpukta tapai tihut nakaning sian ayat 22 rodi ayat 25 BI tutui dang tubuh sian pangatusion ni si Petrus sendiri ruar alanong parjolo do diajar tu halak Yahudi na jolo nang buku Yesaya ima Yesaya 50 tolu do na di hati dakon na dijaha
na di suraton si Petrus turuas huria na diragam pai solatani. Itu bahkan nak molota jaha pe ayat 22 dang adong dosa diula ibana dang jupang akal di bagasa pamangan na pasti ko penang di arahod debata doi tu bangsa Israel nang jumolo do di warihon di Yesaya 53 ayat sia. Debahen na Yesaya 53 i. Joy do konak kapad debisu. Nubuatan mesianik doi, nubuatan Kristus doi. Nubuatan si palua doi. Nang song-songoy di ayat 22 dang mangit sahi ibana. Jinahona itsak dang mangasupi ibana manona porsuk. Di pasahat doi batu pagukum si tigor rohai. Ayat 22 dot ayat 20 tulitung takas do. Multapai hut-ihut dina tolu arion. Bohado bulus tulus. Ni roha di Yesus nalaho manuhuk silangi gariada tung ditijuri pebana tung dipastapi pebana dang mangalo dang dipasiding buhina dang mangupir ibana gariada muse idok nakkaning dang makai dang mangisahi takas silatus pe dina disukuni Jesusi dang dapot dang jupang salana ubahen na ikon tarsilang ibana ubahen na ikon uhumon ibana dukoni di ayat 20 dang magitsaki ibana yang nahona itsak dang mangasupi ibana manona porsuk dia tidak membalaskan kejahatan namun dia menyerahkannya kepada Bapa. Nang song-song di ayat 24 di porsan ibana do dosa di bagasat daging na tuhawi asa malua hita siat dosa gabe mangolu di bagasan hati gorani hinorhon ni bugang nei gabe malung hamu ay song biru-biru na lilo do hamu na jolo buatan di Yesaya 53 ayat 5 1 onom sahit tado di tahun menegaskan bahwa memang betul-betullah yang dijalani oleh Yesus itu menegaskan bahwa apa yang diterima oleh Yesus itu sebetulnya dia tidak layak untuk menerima itu, tidak pantas untuk menerima itu, tetapi dia harus jalani itu. Holan mangulahon parsuron ni damang ala tung holong situ tudo rohani damangi mardida hita, mardida jolma, marhida perdosa, nang marhida huria, na parjoloi songot na dipinatadap ni si Petrus itu tahun. Itu bahena ketaatan Yesus dan ketidakberdosaannya pada akhirnya ketidakberdosaannya sedikit pun yang sudah dinubuatkan sebelumnya pada akhirnya betul-betullah menjadi penggenapan nubuatan, betul-betullah menjadi kesempurnaan pengampunan, menjadi betul-betul kesembuhan yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Betullah nubuatan itu digenapi oleh Yesus. Tung martua mahalak nama jalo majakon Jesusi ai ido hasi sikop ni holong ni debata. Yang barang tentu kita pahami, kita imani, dan secara fakta itu semua bukan sekedar bahasa cocokologi yang mencocok-cocokkan mabahen patu tomu namasa sian akka pada nerobi doh pada nebaru daun nang madok mai dada ala ni malo-malo ni pikiran ni jolmai itu bukan buah pikiran karya pikiran manusia yang menciptakan nubuatan itu sehingga Yesus melaksanakan nubuatan itu tidak. Ala itu tuh dosa kap wide batadui. Betullah Kristus itu Mesias. Jala ido dan yulahut Yesus yang murni melaksanakan karya parsuruan wide batai sadiri. Bahenna ba tutuma na ikon jala nalam porsea dohita tu ibana. Hudan tu hatanya na holongan
Molo songon nang songoni HP taboto Jesusi natapa ikuti mardangol totu dada hola marbiniki kita totu dada hola paikuti-ikut kita totu dada hola sebagai sebatas panotok kita di si totu dada lapatan nei na diulah Yesus diulah debatai holan asa tapa bereng-bereng tapa bigi-bigi totu neng dokoron na asa tahu kodoi jala tutu marpakorhon tungulut Tagalog ida bahenna itu terpuk tahun na parjolo sahali na ikon si ulah honota dung tabege dung tapaihut-ihut dung taparhatutu panaon ni Jesusi na pasikopon sakap bidebatai si ulah honota nomor tiga tolu na widahami na parjolo taalusi ma pajawon ni debatai ni Jesusi dihita taalusi sokod dari dok ni terpuk tanak kaning itu si do hamu tarjou tutu dang alani hagiot tai tutu dang alani buah pikirat tai alani debatadoi alai udut nei alani ido ubahenna tarjou do kita wahenna na ikot taalusi do ibana na taalusi daholan tiki Jupang las ni roha alenang nitiki Jupang arsak pe taalusi pa jone na toktong taalusi pa jone nang nitiki maporsuk tahilala gariada muse takas ditopkon parjamita tu kita ala silas ni rohat tadoi dihita ujuta taon na porsuk ala ni silangi gariada muse tinatao alusi pa jone si hamula conot tadi tu debata molo di padokot kita manaon silang ala ni hasit tongani nang dok na si batu tu molo nga di jung tapak kilala ko pajuon na nagmasabi marsi panengel nengel dang masabi paula so binigi dang masabi masa bodo dang masa topu pura-pura bisu ketika dipanggil alai tikki jo on au Tuhan nati nubismi napaduahon tutu markite padoha di turupuk taon naik kota ti rumah jalatai hutom mabogas di Jesusi sebagaimana Tuhan Yesus adalah poros ha Kristen dang boy maluas ya ni hama mate do kata ni Kristus ido laba di sudi gulmit ni nguluta kana porsea silang ni Kristus ido ibana do patron ibana do nang sormina dihita mangulu sokon halak Kristen kita nuaing ido na ipudahon ni Apostol Petrus ditupuk jamita taon sadalat doon do jamita di parminggota di hari Minggu nang salpui asa songon parrohaon ni Kristus ma parrohaon muna marsor mintu silangan di Kristus marsor mintu sidangolon di Kristus si ido pa jono tu kita ganub na olo mangauhon sidadongolan nei jala takas doi tinatatiru jala taihuton ibana titikit na dilehon mangan 5.000 halak akasisean nang akan atoropi pidokdo iya adong nama ihuton au di suada hom madirina dituhuk maari-ari hau pinar silang tiba na laho mainguton au Lukas sia 27 suang songoni di Matius 10 ayat 24 didokdo setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku tatiru Yesus taihut to Yesus dada holan alani kita suka dan holan alani na dilehon akasilas ni roha tetapi menjadikan dia poros sorminan nang pe taboto takas dang lomoro hatta molo diukari sahitta molo diukari dosatta nang pe taboto takas tailale dang lomoro hatta molo dipatuduhon hasalatta alai namar sormin kita tu ibana gabe disima lam takas holong debata di kita tindak tiru natai huton ibana
Kalau bagi Naposo perkataannya, mari menjadi bagian dari fanspage Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau di Facebook fanspage adong alai di bagasi Yesus ipe ikon turut, kita harus turut ambil bagian juga di dalam bercermin, melihat, meniru Yesus itu. Na parpudi madihita kamang inang si ulah honotta si hangurunotta marhite turpuk taon toktong ma tado pakkot tu parmahan natar silangi asa nama dopak ko parmahan ido hitan waeng nama dopak ko na mangadok tu debatado hitan waeng diganup masa ningulutta. Kita mau menghadap kepada kasih Allah melalui Kristus itu untuk setiap perbuatan kita sehari-hari. Yang bukan memang pada akhirnya kita agar serupa, menandingi, mengimbangi Tuhan, tetapi betul-betul menjadikan kasih Kristus itu sebagai tolak ukur di dalam setiap perbuatan kasih kehidupan kita masing-masing. Nama dokmai dada portibio betola ukurta, dada pordirita betola ukurta, nama dokmai dada hapor suhota, nang pe komaron napor suk kita di portibion, naga betola ukurta. Alai silang di Kristus ido naga betola ukurta menilai kita. Malah ni tado pakot tu ibana. Tai de ibana. Ai di do pakot do bukina tu hita asa malua hita. Dang dipudii buhina hita dinatar silangi ibana. Ai di do pakon debatado holong na tu hita. Marhite anak kaholongan nei asa toktong di bagasan las di roha hiras di roha tado pakon ibana saliling mangulu hita ido gugutta ido haporsiotta alani marhite pertanyaan tabuh minon amang inang dan tadak ma turohatta si tono ni Jesusi orang asa malua do hita orang asa malum do hita orang asa tartobus do hita sian utang do satta jala dukom malua hita jala dukom malum hita ilala ala ni silang ni Kristusi ta alusi ma pajuwonna di hita ganup tatiru ma ibana di hauduhon dohok di pangolion jala molodung pe mar pangoloi tumiru ibana toktong ma tado pakon bohita ngulutta tu pardopahan ni Tuhani marhite silang di Kristusi. Amen. Martangi kita. Moliate usompau kami Tuhan, ali Tuhan debata marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus tumbal gas itu tu do holongmu Tuhami marhite panaonon ni anak manaon na po di patudu hoddo asa tiaon panguloyon asa malua kami asa malum kami ala dosa nami do natin ukupta mulai ata di ho Tuhan na mangalehon anak mo sa sadai asa gabi parjapar kami jala talup kami toktong madopak kokok madopakon holong mi talup hami toktong tumiru holong parrohaon nasongon anak haholong ami dingulu namion walau mangasaon hadirion nami do naguk hagaleon guk dosa alai diburi alani anakmu mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi di patalup ho hami mangulakot sa pargugui mahami lehot todim dihami mangulahon saluhut akka ulaon parsuromi dihami mangauhon saluhut hatami dihami nang pemaragam akka hamaulon nang pemaragam akka haporsuhon nang pemaragam akka parsahiton nang pemaragam akka parukilon ale nang jumolo do di porsakoi kepi
I gugu nami madalani mamulus nang ragam na kapardangola penek kumasa di hamibi. Ala ni hati goran, ala ni hasit tongan, ala na satia hami may utoko. Jala mulutung pele Tuhan, tongon huadupi hami, aka hamolo ni ala ni hagalion nami do, andusa nami, dibupaingot hami tong mulak tu hati goram mi. Sesa dosa nami Tuhan, ala ni mudar ni anak mi, patalup hami majalo silang mi. Asa tungbui hami nulak tu dopamu, tungbui hami makilalahon na pinarbaga-baga mi nang hamalumon nang silas ni roha pe nang ragam ni akka nahinasi holap pe talup hami makirim holan ala ni ho. Ali Tuhan saha di homa ngulu nami, saha di homa tot di nami di namai huton lomon roham. Amin.